परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यान्वेषण और प्रसंग सत्यान्वेषण पाठ करी व्याख्या शुणाऊँगी। आज जो बाणीटी पाठ करने चाहूँगी से बाणीटी होची तुमर दर्शनर ज्ञानर परिसर जेते टिके अदृष्ट ठीक ताहारी आगकू देखि पारु नाह जानी पारु नाह तेणु अदृष्ट। सतीश दा दर्शनर बाहरे अनेक किछि थाए श्री श्री बरदा जेतेटा बुझी पारु सेतेटा ही असल ज्ञान। सतीश दा काहाकू हुए तो मु देखिली कि अवस्थारे पड़ी अछि ताहा मते जणा नाही परे कौन हबो ताहा मते जणा नाही। श्री श्री बरदा सेटा कौन अदृष्ट काहाकू कहंती सेटा कुह। क्षितिज दा एबे चाहा पीली परे देखिली जे कौ कपरे खाइली कौ कपरे चाहा पीली मोर टीबी हेला। सतीश दा जहा किछि घटे ताहार कारण न जानी कहिबा बा कारण न जानी कि जानिबाटा ही अदृष्ट। श्री श्री बरदा गोटे लटरी टिकेट किणली मने कली टंका पाइबी किंतु पाइली नहीं सेतेबेले अदृष्टर दोष देई बसी रहिली। मोर रेंज होची एही प्रकार परिष्कार सफा सुतरा कप रे चाहा पीची समस्त पियंती किंतु मोर बेलकू एही प्रकार हैला। सदाचार न मानी बार फल रे टीबी हैला एही प्रकार हेई पारे सेइथि पाई बुद्धि सुझी चालिबाकू हुए। प्रश्न ज्ञानर परिसर परिमाप बढ़ाइबार पाई कौन आवश्यक। सतीश दा कहउछंती श्री श्री बरदा कहउछंती चलिबार सुविधा पाई देखि चलिबा आवश्यक। सतीश दा प्रीडिस्टाइन्ड बोले गोटे कथा अछि प्रीडिस्टाइन्ड माने प्रारब्ध पूर्व निर्धारित। श्री श्री बरदा ठाकुर कहिचंती करिबा ही पाइबार जननी भल कर भल पाइब। परमेश्वर दा सतीश दा कहले अदृष्ट आमे माने देखि पारुना किंतु कर्म करी गले नियति कस्य बाध्यते। ननिदा अत्यंत प्रबल कर्मर द्वारा नियति खंडन करा जाए। श्री श्री बरदा देह परिवर्तन गोटे मापदंड अछि मोर जहा परमायु हुए तो बढ़ी जाई पारे गुरुंक दयारे एवं बढ़ी जाई 100 वर्ष पर्यंत होई पारे किंतु ताहा लगी साधन भजन करिवाकू हुए एबे ही हुए। मन प्राण देई जदि नाम करू तेबे आयु बढ़ी जाए अलगा भावरे प्राणायाम करिवार आवश्यकता पड़ेनी सेतेबेले। एई बाणीटी पाठ हला एठी आमे कोन बुझिलु प्रारब्ध कर्म कु नियति कोन नियति होची जहा हमर प्रारब्ध कर्म अछि ताहा जहा उपरे हमर भविष्यत तिष्ठि रहिछि अर्थात अतीत रे मु जहा करिछि एवं अतीतर कर्म सहित वर्तमान रे मु कौन करुछि एई दुईटी जिनिस एई दुईटी विषय उपरे दुईटी को आधार करिकी हमर भविष्यत हुए आउ से भविष्यत रे जेतेबेले आमे वर्तमान को छाड़ी भविष्यत रे जाउछु एवं भविष्यत रे पहुंचले बडे सेतेबेले हमर वर्तमान सेटा होउछि हमर भविष्यत रे हमर परवर्ती वर्तमान तो सेतेबेले आमे भाबुछु सेतेबेले हमर एई वर्तमान आ अतीतर कर्म फलटा को आमे वर्तमान रे भोगुछु तो ताहाको आमे नियति कहउछु हेले नियति को मध्य खंडन करी हुए केपरि भावरे मन प्राण देई नाम करले आयु बढ़ी जाए आउ सेतेबेले आम मानकू प्राणायाम मध्य करिबाकू पड़ेनी अलगा भावरे जदि आमे नाम ध्यान ठीक भावरे करि चलू। आउरी गोटे कथा कोन आउरी गोटे कथा कोन नियति कस्य बाध्यते नियति कहीं आमको
ବାଧ୍ୟ କରେ। କାରଣ ହିଁ ଆମେ ଯାହା ଅତୀତରେ କରିଛୁ, ଅତୀତରେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହାର ଫଳ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଣୀଟି ଏହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ପଡ଼ୁଛି, ତୁମର ଶୈତାନ ଅହଂକାରୀ ଅହମ୍ମକ ମୁଁ, ତୁମର ଶୈତାନ ଅହଂକାରୀ ଅହମ୍ମକ ମୁଁଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଚାଲ, ଅଦୃଷ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ। ତୁମର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ କାତର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ହୃଦୟରେ ସବଳତା ଆସିବ, ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ସତୀଶ ଦା, ଅହଂକାର କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଯିଏ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରେ। ଘରରେ ପରିବାରରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାକର ବାକର ବି ଅଛନ୍ତି। ଚାକର ଯଦି କର୍ତ୍ତାଗିରି କରନ୍ତି ହେଲେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦିନସାରା ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅପମାନିତ ହୁଏ। ଚାକର ଯଦି କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ହେଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ପରମପିତା ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ସେତିକି ନିରହଂକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ପରାନ୍ଦା, ପରମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ ଭାବି ନେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀକଣ୍ଠଦା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ପରମ ପିତାଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଅନୁଶାସନବାଦ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତାହା ହିଁ ମାନି ଚାଲିବା, ତାହା ହିଁ କରି ଚାଲିବା। ଅନୁଶାସନବାଦ କଣ୍ଟାରେ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ଟା କଟିଗଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମନେ କରିବି ନା ଯେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା କି? ଅଦୃଷ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଁ ଅନୁଶାସନବାଦ ଅକପଟ ଭାବେ ମାନି ଚଳେ। ତାର ଫଳଟା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରେ। ମାନି ଚାଲିବା ପରେ, ପାଳନ କରିଲା ପରେ ଫଳଟା ଅଦୃଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରିବାର ପରେ, କର୍ମଟା କରିବା ପରେ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପରାନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଶୈତାନ ପ୍ରଭାନ୍ୱିତ ନ ହେବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାନ୍ୱିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଅନୁଶାସନବାଦ ମାନି ଚାଲିଛି, କରୁ ଯାହା ଫଳ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କେହି ଆସିଲେ, ସେ ଦିନସାରା ଖାଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କଲି, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ସସ୍ତନି କରୁଛି, ଏଇଆ କରୁଛି, ସେଇଆ କରୁଛି, ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାହିଁକି? ଶେଷରେ କୋଷ୍ଠୀ ନେଇକି ଦେଖାଗଲା, ଗୋଡ଼ଟା ଏକଦମ ପଳେଇ ଯିବାର ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପ୍ରିଡିଷ୍ଟାଇନ୍ଡ ନିୟତି। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦ ମାନି ଚାଲିଲେ ଏହିପରି ଅନେକ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କଷ୍ଟ ସହି ପାରୁନ, ତେବେ ସୁଖ କେଉଁଠି, ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି? ଯିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତୁମର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ କାତର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ହୃଦୟରେ ସବଳତା ଆସିବ, ଦୁଃଖରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳଜନକ ବୋଲି ଭାବ ତାହା ହିଁ କରିଯାଅ।
आउ गोटे प्रकार होची तांकर इच्छा ही मंगल एपरी बुझी विश्वास करी आमे करि जाउछु। मनेकर ठाकुर कहउचंती मते मु ठाकुर डाकिचंती मते मु आसुची आसु आसु माड खाई गोड़े माड खाई पड़ली मु कहीं पड़गली मु कहीं माड खाइली एया भाबू भाबू चलिली निज विषय रे ही भाबू भाबू से ही हजिगली। एमिति आउ गोटे प्रकार हुए मते डाकुचंती मु पळे आसिली तांकर डाकिबा निश्चय ही मोर ता भितरे से डाकिबा भितरे तांको पाखरे जीवा भितरे निश्चय ही किछि मंगल अछि। हुए तो गोड़टा भांगी जाई थांता किंतु अल्प रे ही कटिगला। मंगल इच्छा कौन बुझिबाकू चेष्टा करिबाकू हुए तांकर मंगल इच्छा कौन ताहा बुझिबाकू चेष्टा करिबाकू हुए। मोर सब अवस्था भितर तांकर मंगल इच्छा ही अछि तांकर इच्छा ही मंगल एइटा बुझी केवल तांकर सेवारे ही निजकू लगैबाकू हुए। मोर समस्त ब्रह्मांड ही तांको पाई विश्व ब्रह्मांड ही तांकर पाई अनेक कथा हो हैला मणि करदा कहले बरदा जा कहले सेटा को ही करबा को हुए। श्री श्री बरदा प्रश्न मीमांसा करिनबाकू प्रश्न रो मीमांसा करिनबाकू हुए। जेमिति श्रीवासर अंगिना रे कीर्तन होउची पुओ मरीगला किशोर तांकर मध्य सेही भली हैला पुत्र मरीगला तांको इच्छा रे चलिले कौन सी दुख दुख मने हुएनी तांकर सेवारे निजकू लगई रखिबाकू पड़े निजकू सब बेले तांको सेवारे तत्पर होई रखिबाकू पड़े तत्पर करी रखिबाकू पड़े। सतीश जेते बेले तांको इच्छा रे बाहरे चलू श्री श्री बरदा तांको इच्छा बाहरे चलू तांकर इच्छार बाहर चलू माने तांकर इच्छा को अवहेला करी बाद देखी अन्य किछि करू। श्री श्री बरदा कहउचंती तांको इच्छार परिसर बाहरे गले ही आंभ मानकू दुख आसीबो निजे ही बुझी पारिबू नाना प्रकार अमंगल आसीबो। अनुशासनवाद कंटेरे मानिबार चेष्टा कर। हरिदास जबन हरिदास को पानी रे पके देले नदी रे पके देले प्रहलादंकर कौन हैला तांको पाई जे जेते जंत्रणा बथा सहिब से सेते ही तांको भल पाती। बिल्लमंगल निजर आखि को फोड़ी देले दुख कष्ट भक्त ही पाती आउ सेटा ही तांकर उदाहरण। दुनिया रे मनुष्य सबुठारु काहाकू भल पाती सतीश दा निजकू श्री श्री बरदा निजर पाई इष्ट को भल पाती निजर पाई इष्ट को भल पाती। मोर आमे भल सेते बेले बुझी पारबू जेते बेले आम्भे माने संपूर्ण भावे तांकू भल पाइबू। मु एइटा ही बुझे एइठी देखंतु ए बाणी भितरे केतेटा कथा अछि जे मोर जहा किछि होउची बुझिबाक पड़ चेष्टा करिबाक पड़ो जे ताहा भितरे तांकर ही इच्छा जहा हुए सब अवस्था तांकर इच्छा को बुझिबाक चेष्टा करिबा दरकार। एमिति भाबरे करि चलिले ही आमे बुझी पारू जे समस्त ब्रह्मांड होउची तांको पाई आ विश्व ब्रह्मांड सब किछि तांकरी पाई। एई कथा कहू कहू श्रीवासर अंगिना रे कीर्तन चलती आउ सियाड़े तांकर पुत्र मरीगला। किशोरी तांकर मध्य सही भली हेतिला जे 2-3 दिन धरी कीर्तन रे माती थिले एपटे पुत्र वियोग हैला किंतु से माने केबे मध्य भांगी पड़िनंती दुख सुख शोक तांको किछि तांकर भक्ति को टळई पारि नांती। ठीक सही बोली जबन हरिदास को
ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମାରି 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 ତାର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଭାବିକି ତାକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ସୈନିକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଏ ଜଣେ ହରିନାମ କରୁ କରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ। ତାଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଅବାକ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଥର ବାନ୍ଧିକି ପର୍ବତ ଉପରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିରେ ଭାସି ରହିଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁର ଉଦୟ ହେଲା, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରି ଦୁଃଖ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ନା ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ଭଲ କାହାକୁ ପାଆନ୍ତି ନା ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଏଠି ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇପାରିବୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୋକ ତାପ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିପଦ ଆପଦ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚିନ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେତେବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍, ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ତାହା ମଙ୍ଗଳ ପାଇ ହେଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଅଦୃଷ୍ଟ କ'ଣ? ଅଦୃଷ୍ଟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସବୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେବ, ନିୟତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ଏହିସବୁ କଥା ଏହି ବାଣୀ ଭିତରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ପୁଣି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି କହେ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧାରାବାହିକ ରୂପରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଉଠିବୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ ନେଇ ଆସିବୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।